हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आमे वाक्य विचार जोटा कि आमर ओडिया व्याकरणर प्रथम विषय दशम श्रेणीर सेटा ही पढ़ा। चलतु स्टार्ट करिया वीडियोटी। कही जानिले कथा सुंदर, बांधी जानिले मथा सुंदर। बांधिबा जणा थिले मथा जेमिति सुंदर दिसे, कहिबा जणा थिले कथा सेमिति सुंदर लागे। साधारण कथाटी को कही जानिले खूब सुंदर जणा जाए। मनोभाव को आमर वचन द्वारा प्रकाश करा जाए। एथिपाई केतोटी अथवा स्थल विशेष रे अनेक शब्द आमे व्यवहार करू। पुणी शब्द को खंचा खंची करी कथबार्ता करू। यह फल रे कहिबा बा भाव प्रकाश करवा सहज हुए। वर्तमान देख तमर फास्ट कौन गोटे देइची कही जानिले रूढ़ी लोक कथा। यहाँ कही जानिले लोकवाणी जहाँ है। कही जानिले कथा सुंदर, बांधी जानिले मथा सुंदर। माने कौन मथाटा को जमी बांधिबा जणा थिले कौन आमर ए खोसा हेका जदि आमे बांधी जानी थिबा ताले सेटा सुंदर देखा जाए। आमे मथा को सेमिति कहिबा जणा थिले कथाटा को भी आमर समस्त को सुंदर लगे है। साधारण कथाटी को कही जानिले खूब सुंदर। आमर लोक कथार गोटे अच्छी भूंज गिड़ी खा, तीनटा अर्थ। गोटे कथा तीनटा अर्थ। भूंज गिड़ी खा कोटा एथुरु भल लागुची तुमको शुणिया को? आमे साधारण हिसाब रे खाए खा रागी जिते कौन गिड़ी सेटा आम रागिला बेले कहूँ से कौन सुंदर लगुच कि आमको खा ना भुंज। भुंजटा कौन आमर आग काल राजा महाराजा प्रथा बेले कहूले। एबे भुंज बोली कहीं कहूना। एबे प्राय एबे समस्ते खाओ यहाँ कहते। तो सेमिति कही जानिले कथा सुंदर, बांधी जानिले मथा सुंदर। मनोभाव को आमर कौन आम मनोभावटा को आम वचन द्वारा ही प्रकाश करुचे। आ मनोभावटा किए मनरू ही जानी दउची कि कथारे प्रकाश कले ही जाकि जानुछन समस्ते। से कौन केतोटी अवस्था बा स्थल विशेष रे आमे शब्द रे व्यवहार करूँ है। कौटी केमतिया कथबार्ता करे जे आमे जगह को देखिकी ही कथबार्ता करथाउ। तो चलतु अरुण काली वक्तव्यटी संपूर्ण होइनी। गछ चढ़ी वक्तव्यटी संपूर्ण नुहे। आंब तोलिला तोलिथिला वक्तव्यटी संपूर्ण नुहे। एटा किछि संपूर्ण वक्तव्य नुहे, किंतु क ख ग मिसई देले गोटे संपूर्ण हो है। कहब अरुण काली गछरे चढ़ी आंब तोलिथिला वक्तव्यटी संपूर्ण है। यह मनर भाव को संपूर्ण रूपे प्रकाश करुअछि। एटा कौन मनर भाव को संपूर्ण रूपे प्रकाश कला। यह को वाक्य कहजिवो। एटा कौन है गोटे वाक्य बोली कहजिवो। ए वाक्य रे अरुण काली गछरे चढ़ी आंब तोलिथिला ए पद गुड़िक वाक्य रे गोटे गोटे एकक एकाठी मिशिछंती। तेणु अरुण काली इत्यादि गोटे गोटे पद। प्रश्न तू खाइछु, तू खाइछु दुईटी पद। तू गोटे पद, खाइछु गोटे पद। उत्तर हाँ हाँ गोटे है हाँटा है गोटे पद। एक बा एकाधिक पद मिलित होई मनर भाव को संपूर्ण रूपे प्रकाश कले वाक्य हुए। एक एटी जमी तू खाइछु, तू गोटे पद, खाइछु गोटे पद। दीटा पद जो मिशिची आटा मनर भाव को प्रकाश करुच्ची, सेटा ही होची वाक्य। गोटे शुद्ध वाक्य रे योग्यता। गोटे शुद्ध वाक्य रे कौन कौन रही है? योग्यता। बालकटी उड़ुअछि, बालक उड़ी पारे ना, एटा ठीक कथा नुह। छेली गीत गाउछि, छेली कौन गीत गाए कि? छेली गीत गायक योग्य नुहे। गछटी पानी रे जलीगला, पानी गछ को जाली पारे नाही है। एटा सब असंभव कथा। तेणु उदाहृत वाक्य गुड़िक निम्न क्रमे पढ़ा हेब। बालकटी दौड़ुची, तेणु उदाहरण जो वाक्य अच्छी ताको एमितिया पढ़ा कह। बालकटी दौड़ुची, सविता गीत गाउछि, गछटी निआरे पोड़ीगला। एटा वाक्य रे व्यवहार करा जाइथिबा पद गुड़िक पारस्परिक संबंध को योग्यता कहुए।
ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ତାର ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧ ଯେଉଁଟା ଅଛି ତାକୁ ହିଁ ଯୋଗ୍ୟତା କୁହାଯାଏ। ଆଉ ରହିଲା ଆକାଂକ୍ଷା। ମନର ସହିତ ବାକ୍ୟଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ମଦନ ସହିତ କରି ରହିଲା ମଦନ ସହିତ, ଏଇଟା ବାକ୍ୟଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ଆର ଆହୁରି କିଛି ମାନେ ଅଂଶ ଅଛି ଯେଉଁଟା ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ। ଏଇଟା କ'ଣ ରବିବାର ଦିନ ଚପଳା, ଏଇଟା ବି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଏଇଟାରେ ଆଉ କିଛି ଅଂଶ ବାକ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଅଂଶ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ନିମ୍ନ କ୍ରମରେ ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଣାଯାଇପାରେ। ଏ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଣାଯାଇପାରିବ? ମଦନ ସହିତ ତାଙ୍କ ବାପା ଆସିବେ, ଏଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା ଫାଷ୍ଟ ବାକ୍ୟଟା। ତାପରେ ରବିବାର ଦିନ ଚପଳା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବ, ଏଇ ବାକ୍ୟଟା ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା? ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥବୋଧକତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ତାକୁ ଆକାଂକ୍ଷା କୁହାଯାଏ। ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦକୁ ନେଇକି ବାକ୍ୟ ହେଉଛି, ସେ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଯଦି ଅନ୍ୟ ପଦର ଅର୍ଥବୋଧକତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କଲା ତାକୁ ହିଁ ଆକାଂକ୍ଷା କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଥାର୍ଡ଼ରେ ଆମର କ'ଣ ରହିବ? ଆସତି। ହୋଇ ହେଲେ ପ୍ରାପ୍ତ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ଗୌତମ ତପସିଦ୍ଧ। ଉଭୟ ଏ ମିଶି ଛବି ଓ ବନ୍ଦନା ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦନା। ପ୍ରଦତ୍ତ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦୁଇଟିରେ କର୍ତ୍ତା କ୍ରିୟା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ବୁଝାପଡ଼ୁନାହିଁ। ଏଠାରେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ବୁଝାପଡ଼ୁଛି କି? ବାକ୍ୟ ପୁରା ଅସଜଡ଼ା ହେଇକି ଅଛି। ଉଭୟ ବାକ୍ୟରେ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ପରେ ଯିଏ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ସେପରି ହୋଇନାହିଁ। ହେଲା, ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ସଜାଇ ଲେଖାଗଲେ ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟି ହେବ। ହେଲା, ଏଟା କ'ଣ ହେବ? ଗୌତମ ତପସିଦ୍ଧ ହୋଇ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ଏଇଟା ହେବ କ ବାକ୍ୟଟା। ଖ ବାକ୍ୟଟା ହେବ ଚନ୍ଦନା ଓ ବନ୍ଦନା ଉଭୟ ମିଶି ଏ ଛବି ଆଙ୍କିଛନ୍ତି। ହେଲା, ସେକେଣ୍ଡ ବାକ୍ୟଟା ଖଟା ହେବ ଏମିତିଆ। ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ପଦ ଯୋଜନା ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆସତି। ଏହାଦ୍ୱାରା କାହା ପରେ କେଉଁ ପଦ ରହିଲେ ତାହା ବାକ୍ୟର ଭାବକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ ତାହା ବୁଝାଯାଏ। ଆସତିକୁ ମଧ୍ୟ ପଦ ବିନ୍ୟାସ କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ପଦ ଯୋଜନା ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆସତି। ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ା ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆସତି। ଏହାଦ୍ୱାରା କାହା ପରେ କେଉଁ ପଦ ରହିଲେ ତାହା ବାକ୍ୟର ଭାବକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରିବ ତାହା ବୁଝାଏ। ହେଲା, ଆସତିକୁ ମଧ୍ୟ ପଦ ବିନ୍ୟାସ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ରହିଲା ଆମର ବାକ୍ୟାଂଶ। ହରିହରଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ମା। ହେଲା, ତାପରେ ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲା, ଖଟା ହେଲା ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲା ଅଥଚ ପିଲାମାନେ। ଉଦାହୃତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହନ୍ତି। ଏ ଦୁଇଟାକ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଅଛି ସେ କ'ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି କି? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କେତୋଟି ପଦର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏଇଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆହୁରି ପଦର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏଠି ଯଥା କ ହରିହରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଖଟା କ'ଣ ହେଲା? ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲା ଅଥଚ ପିଲାମାନେ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ହେଲା, ମୂଳ ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟି ସହିତ ମୋଟା ଅକ୍ଷର ଲିଖିତ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ା ଯିବାରୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ପ୍ରଥମେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଂଶଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ବାକ୍ୟାଂଶ କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ଦୁଇଟାକ ମାନେ ପଦ ଯୋଡ଼ା ହେଲା ଖୁଣୁ ଯାଇକି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ହେଲା, ନହେଲେ ନାହିଁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟାଂଶ ହେଇକି ଥିଲେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ହୋଇନଥିଲେ। ବାକ୍ୟରେ ବୁଝା ପଡ଼ୁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶକୁ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତୋଟି ପଦ ସଂହତିକୁ ବାକ୍ୟାଂଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ବାକ୍ୟରେ ବୁଝା ପଡ଼ୁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତୋଟି ପଦ ସଂହତିକୁ ବାକ୍ୟାଂଶ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ରହିଲା ଆମର ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ବୃଥାରେ ସମୟ କାଟନ୍ତି, କିଏ ପ୍ରଥମ ହେବ? ଯେଉଁମାନେ କର୍ତ୍ତା କାଟନ୍ତି କ୍ରିୟାପଦ, ଖଟା ହେଲା କିଏ କର୍ତ୍ତା, ହେବ ହେଲା କ୍ରିୟାପଦ। ପ୍ରଥମରେ କ'ଣ? ଯେଉଁମାନେ ହେଲା କର୍ତ୍ତା, କାଟନ୍ତି ହେଲା କ୍ରିୟାପଦ। ଦ୍ୱିତୀୟଟାରେ କ'ଣ ହେବ? କିଏ ହେଲା କର୍ତ୍ତା, ହେବ ହେଲା କ୍ରିୟାପଦ। ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟର କ୍ରିୟା ଓ କର୍ତ୍ତା ଓ କ୍ରିୟା ଥାଇ ମଧ୍ୟ
ଏହା मनोभाव संपूर्ण रूपे प्रकाश करना तेणु उदाहृत वाक्य खंड को खंड वाक्य कहुए दुईटार कर्ता अच्छी आ क्रिया अच्छी वाक्य दुईटा जो उदाहरण अच्छी किंतु एटा पूर्ण वाक्य नुहे संपूर्ण मनोभाव एटार प्रकाश करूना तेणु युगुड़ाक है खंड वाक्य समस्त वाक्यर समापिका क्रियायुक्त अंशटी को खंड वाक्य कहुए है वाक्यर जो तक खंड माने समापिका क्रियायुक्त अंशटा सेटा को खंड वाक्य कहुए एतिक चैप्टरटा सरला नेक्स्ट क्लास रे पढ़ेबा पद विन्यास है आज भिडियोटी एतिक था जदि आपण मानकू भिडियोटी भल लगी आ किसी भी त्रुटि जदि अच्छी तेज कमेंट माध्यम मत जनइबे आज भिडियोटी एतिक पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे।